كيتي هو يغاري كي خالص مودي يغاري كي نبان غور 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 نكيو تو يغاري كي akilen chunan ken bani akamma yo kay yagare igo be ga maka aygo ke gani banna igo ay wa hoga be amaka yo angana khudu kangana to kinyene ko ni teliman kaga mulla mo be anke nyimena hay serebe ga ko mo karagi men kalle kanga kinna kenne ken kinna nga khawwa a tigira ke usanta a ma ngir diga me ke ko to nyande ya tingeti hiyara batenga kenne kenye parce que soro gore nyani ngege ni kitollo ke ure sasa ko naga nada tulla hokatana ni yanken khabe ga gina ga mulla na garke de beranda yo khangna to kinyana bange ke ampa junga ho awaken kinna ampa junga ho awaken kinna ati gida ke kusanti yaran kase ke dangane teske tarai kinyana yara ke bange ngaba rannon ko ni aba yaran kase ke ti danga adangani gida ke dangane nantin nan non ko yanga hede la nan kinyana yimmi miya nan kinye yimmi la waken ne ber mare mati yaran kase ke gida ke ga hete me kenga igira kusan khalis ke su ko man tengo to kuma ku karage men khala rasut atere yaran kasem battenga mare muslima ko randa ma ujina urondo urubara khisanga ogre kebe kitana limi masala onde kene kiay aro terinke sire allah kana khanuta tana mogere men masala onde akutende wassalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah mare muslima ko randa ma nanyiller ni kata gaina ko nyiti islama on ko nyindenga ko nyinde ndangem palle ujina urondo urubane khisanga onare min masala mun diken kam mati Allah idenga ogo nyoga sigina khubey wati yaran kasengira akko igo kera ngani nanti yare ke beger khalis ke kinei awro don kasike ga kire yare ke na mulla kinyan ci lagar ke kharsu gore kunu kinai kan palle sere de ke kinni sere kununga yo aha junga hotana yikenga heti keswa arawa daga na yare ke sagata aha junga ho yare ke rawa kenyana langa bawri yare ke akina kan banna gore wakibe galli yare ke danga ni kenya nyana ka ke na onni bagdadi gida ko fenna nanti ati gida da halsunu ko homa me kanne suga ma ga yare ke gere kina yara su ko homa me kenya ni ko mako karali men kallenga ada garo yaran kasake battenga wada gana ni garni kangal la fenga ada holla ken konko kenya ni yaran kasake wa yare gori bugu kenya garen ni tikenni oromenye oromu yaruko orome yaruko ay mo benwa mo yare go bugu yare ken oromenye anda holla xemunye aywa ati yaran kasekero aro en palladi igida kenya meri nanti igida gallo aywa igida keti garo irini ka ken kaddin kai tawuranu ngabe nganonga tawura mona kinto beru dakkabanan beru nganongani dakkabanan in jagane nga kamma yogonu gatini yin jogado ibo intenga itiram mu kem romanchu wanu nganu akarake kempalle iri iyarike igida ke de kaken tagundi fote go kamma igida ke gataru itam bismillah abismillah empalle akamboto kebe gama ada kene nchondi ikaranga ari kalambu imenga kengene mutakanga ara ken chondi khurungun kamma akenga sirni himbe ayarenga yagare go hay yagare ke warini yagare ke ni dakka bana yagare go ay awajjan kamma ati gira higiri yagare ke ngeri igida ke amadu na yagare ke mengeri amadu mu yagare ke mengeri ngalla yo janka yagare ke be gaddange hagar khalsunu ko kene ke yagare ya hayki yo akengeri ngeri ala hala ke be di agrinten ni jumanyai akongedi yo ka hera nyano ku yagare kundu maga yagare kasukoro yagare ke so hera nyugono ani maga igamulla ina soron kitati komi gatti mi soro benu dangani filomani no serebe garno kunnu ngana wujunu karagi men e kangi men kalle kangi kinanga kenta nyana kaho asoro ngedi daga de berni e soro yugonu be surtu yagare kasen nanyi lerni harina dunya tiri salle jerege aywa khibaro akempa ne khay ati gira ke hiti intelligence anda ho galay ganya intelligence nga kemenya kitana hoyi kemo aywa ati gira kira yagare ke ngeri yagare ke dakka bana nyira mo ngay ati gida gere ngeri no khobe gida ko sagra basu gilli nan ci tande yagare ke gira ngira ga sigi yagare ke munye
ga moyne igida haklun champe aken ken de simma ya garan kasir ke be konanti ya ke ni mulla ga moyi da ngane ke aken ken ma ke hindu takata gare keri na ragati kitenga ari gidare ari kitem puto kati gidai gida grina kitelaga idaga do mi ngani iri kompe go no gondi idangi mi gara na ko bukanan ke godi e hiliro do mi kompe ken gondi ati kompe ken gondi daka banan bere go yinunga kitabu gumenda ken ma kitabu ken bere ma ko to siri boya do meno ko benuga kamma daka banan boya do nyani jagano benuga kamma daka banan jagado nyani digi citimilinga gilliti karanchwa atari gida bismillah gida tago ay metago gida karake aywa ay metago gida karake aywa awatirndi ni digamu yogono wa gida hawa jabi kun digamo yiken no gondi awakitran katab mission Allah gide ke haklum peyni gide ke haklun champe aken ken simma ke yagara ken ken mulla aywa yaran kaski gira ko mo be yarni yabanna ni gana ho ko wakinne mare me yaran da kitran katam mission rai bagdadi ko fenanan ci ati khay gida ke intelligent heti siri khebe ga tuga kane aya ganta ken ci liqay ati kem palle yagara ke usanta giri ati gida da ngani ati maga giram batten de ndugo yerem parni ngarni mo gon ci rondi ngarani ati yagara ke daga wucce ga kala yagare mere ati ke igida ga sidni himbe komo yugo dingay goro igida kamma ati angana ke komo yugo ngari kitabu gume ngara ko mobe ken yonki sahande koy hanka gore gume yugo ani ke komo yugo ikunda dingan gille ka hanga kitendi ata ya hunga dumbuno ko fronto ati gida kida ngani ati anke takembono de kolli tangayre kundo ke greme jigeke wara ke ni gabe ko nada ngani ati kay gida kanem ma gida makete ho sagere ato kuruno yugo ntara ngani tani jabi ko mo yugo ke gida ma hoko ati kem pallara ka hampenta ke yanki gida kamma adi gida lipa ti ka hampenta ngahila gida wakharni wal lipana kem palle ka hake so men yimma ay leke lone ken ni ketundo ke ga digindi igida khiti aywa igida ga khiti ato sakani nyekedi kata kirjanem penta ke bere ka ham penta ke bere igida ke tawatan ke jare bakka maga sakani nyendi akhiti yo kaga kenu mo be bawru yonken ta bakedi igo ke kenda simmananta kara igo daga adagantike ada khari khanne ko ego ko kene hanka gume khanne ke khari mo selebe ga khari no kundu ata khari mo ko igodi tantino ko iga dingira ke be non charalle ma ko ti khari khanne ma kemballe ati ara ko to khidde nyana ko to aywa akada kenko atiti gare kena minne daka bana nyagare ke tana minne yare ke usanta yare gori yare ke geri yoke go yare ke kitendi sappe ngamaga yoke ke no gondi kenyani sappe gulle ke sangaran chappe aywa yare ke usanta jogi batu ke be gida hete ke akhiti ke ga sakha yare ke to sappe ke tonyon ke ni do ajogi batu kwa ndo sappe ke tonyon ke ni do ajogi batu kwa mi igida ga sere ne doa kay igida ga sere a sere doa kamadu ngadi yonko na kenu parce que sappe ke garo tugu ko horenga kamana mbugu le kahabate ke horeke ga kamana mbugu wa sappe ko gare kenya sababu wa horenko masisiki yo sappe ke to handa igida ke bugu do khala imme ara tunanti igo ke gari ketu kenya hagari nyakundo akenu na du yonko imaga simananti imakara idarni khanne maga khadi akende idu khitinte ke to ke modi ila sappe ke ken to nyon ka hetenga to remparna keri khamadu ngadi yonko no akenda du to hoyi imo ke ado hoyi kara kempalle yagare ke be sappe to nyon ke adaga ko mi go ke me ler ne gadi ay le khar ne gadi
aga gari ta yagaran kasilli katti igida ke agari igir kengri titike ke duguta takara yagaran kasike ko santa igida kera gati tanu na khiri ada bugo khubum palle dingira ego imaganu ngani idaga nan daga igida ke seri ken nokho bitam binne wana nokho igona ga halle bitengano ngai daga iri igida ke sednonga me igida ke garga sednonga irini soronga ben purinya chakanunga isirin tenga ken dingira ati igida ke to ken dingira no ngani mabito hilli bito ko hilli no gondi ti Allah hon man cira hunga sappu ku benu gara hete ke Allah ke kenya ngada nga sababu wa horencigi aywa ma aga sagane katti mo nga honne habito hillar kenya sakka huruku no kano maremu ati birambe iya kiga koto honne agari dungeri iga ke al hala kunduli aywa amullingri na nyugo nyuko do tegen karanga huruku ga karabe alato baka hurukwa empalle alla da suturi bitekeri atoko mekke do tegen tungunga aga mekke tegen tungunga magarni ibiri gore ngure ati illenga kere brambe yagaran kaseke akusanta bugo sellanga ari mo gonchiro ne kada bakka ga daga na igo tana muru kada daga ni janka yagaran kaseke golle nyene kenga daga na soro daga na soro muru ani nene wa yagaran ke gana karsin kini serebe agana sede hibe akella ile bakati karabana ngana daga hera gon ko katta kuranga ni nam futu katti donga iga kamana soro ngere ati yagaran kaseke ni mo gonchiro ne kada nanti bakka wa daga na do sere tana battenga agar holla ko ngoni nokko beta abugunte kay gira ko sonta mulle mekida badle abattenga na mbugu na nyama sidi ayaran kasikente tunanti gira di battenga igira kem tulongi kandi aywa adaga a continue du jaranne nga magasana aga saha birambe atoko awayaran kasike koro sinaro nan bakkenga hakka ci suwa gana yaran kasike ngeri awanyimi yaran kasike do yigo tanaga dome yurkurumba tanaga dome ado kenga daga ado kenga daga inta kenyi go ngalla tata na khadi yagare kena ille bakka khadi ate ga yigida wanu ngande ama hohoko akende jarande kiyame bokati be aga sa hakita nan kende khadi entraînement de beri igan khawa hera kutuno ko amobe maremme ari entraînement de beri ada boto dinkay go muru na boto keno gompaga wuro domenga ewa na boto keno gompaga wuro domenga na siti ikodonga pour que sere maritu aywa ada mukundiga iramulo nda ada iramu yego rondo iramu benuga hiti aywa ikulla ada nyiramunga masala na hatan binira iramu yego ada kunyo gono rondi kembala ka hamutar ka kemo gondi idure na mutakam pana madwa agar yaran kasake ngiri batti be da ko santa tolongo yaran kasake agar woro don kasuku benu siti na robuteli boton no gondi nari karake na nyaa ko qalsim boto awsari katti yaran kasake gella gar yaran kasake ngiri aga bugu do ngana gemi yaran kasake ata ngani ti ani hakko to de iha mulana tirndo hoy maga sihne yaran kirari nene ke illa na nyaa ko mukun kanne nyane ko kende be sere ga hitiya ko mukenyani ati khirse ke ampa ko to de yalla anta sere tuba mi jenga sere be maga kancendo ho himeno ga kangen do har so hullan kancene anta sere tuba ho ga kebe maga bawri ko mo kebi men khalle ani maga ato sere be mi jella ga ko mo kebi men khalle hakke kancene quoi parce que kangu yogona ni manga mulani kancene to yu ga mo be yagaran ko santa ti dangan atilemme ati kennan no ati nga sere go to mi jenga maga wa ho kancene be gam funkenga tillo daga dome ati man waran kencireni yagare ke daga awara yagare ke battenga mi gari ni ken dingira banan neki mara mi gari ken dingira banan neki ida holla ken kon kada holla ken ni igira kero da battenga igira ra battenga mara muslima ko kuren namma serebe ga gemi ya ken ni yagare goy ken ni ken yagare banan neki be ga gemi aga suikate yagare ke gira ngiri yagare ke suikate kadi suikate kadi kebe ga igira no gondi kenga no gondi kama hoko agara do mo nyandi kate kembere nga wuro kan konda tunkanyo sahara yaru kita aya pe sahara zaru tadan yiko one dunia zaru danga tikone ati konda tata kita atampinte nyani ona masala ngen chigindere gilalla kana kanu
kombene alla gana lesre kara tun kan yugo ngana dunga ona continue do masala ngin kutenga ko woni duniya zarati igida sahara zaru danga ati ta masala ngulingen ni ati kone anda ko amugo masala nke bega halanga na kemmugo anga tunu ken kaga mo be tun kan yugo nyimme khorta ille nan kere ngiri golle danga woron nallo ina masala ngin joppa uroro ille kere tan nati do urusi kandi nya hayke masala ngin garni joppe maro muslima ko kore damba ona sigi yere ujine woron do urubane khisanga Allah gana khanu inshallah tatana mo gari akuten qatimande ona tagaro tenke sire wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh maro muslima ko kore damba ujine wuro ado urubane masalanga aywa ogada wara dingira kebe wati baghdadi ko fendana ke aga kamani igida bane kebe gidono tumyana maka ke na ke nyimme nyeru aywa aga kamana isu mo onko tunkan ni gondanga porque tunkan amirul mu'minin ndanga al muntasir billah aywa ana tunanti ke civilisante nyani ikiana hotu jiranti gidano ko ke digame magobo nanya aga kamana ho suka suburtu tututu agar girian ku beni me haju khibarun ko me kubete se hano me aken karanga ka kem magayana yana kurana akenyani digantuano ngakono itintetu ntaketu serebe gantetu sare gante sare bane bega ifukana ni ana hinun tua ka ganta kebetu jangro horenta tuambela ko kama Allah to rakanya tuambelno mare mu wara dingira kebe ati igira kengullenya igira ke ga bugu aywa maga sahana birambe ara yagarin kasake korusi yagarin kasake kan mana soron yaron dita awa soron nambarana agana serebe ngiri khalisingana nyammaga ube gana mulana mpesanga bucinu kubenu gammaga purke na kunqa bakki pa bakammaga ko bambaran ngati kubenu ngani bamanyinkuru ay kina kubenu kambe ngusuntengeni bawri kungana meri honga nduguti ya akhoteni ya hoyi maga khaya gen qosanyani wande khallen khabucinna garan khasika kamani herande bera wasoro londina kama serebe galaro kenta bakka kenni nyugo ki igida ke garo ara huringa bengere makenga saha keta ara garan khasike krosi makota yagi mo onchirondini aywa na wordon krente gonu tuni roboto no kangenya geni na likati garan khasike aywa ti iwa mulla na ikharshi kan ku pese garan khasuke talli di battenga idaga oti ira hollaken konko ira hollaken muni kane agaro ida daga dingira hanake be ida garagano ngani ya hade keri katte ya hade ndaka banake asuyi go kerangani no kenni ni hi hana iti torkuti wa hereso bindini hinundi kenni ya kemprende ngani ka hanga ure amaga aira mungre mare mu ya hade nchuyi katti agada dumu nyendi katti go ke kempalle ya hade ndakitella ka khadi daga bi garno kompenon igaro kompenon di ya hade kaga karanga yagaren taga karanga na honne masala na kitran katam mangrei kibe gay gon gonda wetu yagaren ko santa tara tani dugu yere ci wayle na remi sasa bawri ko ke igira ke gere duilla anna dunya al hala kibe di sere amenyato kunne musimma na tiki hay sere tanai mare mu yagaren gatita an dugu yiwarni sasa kunu yagaren ga bugu anga sere ne himbe igu yonki sahante ke ken kusantari uyon kisahante kengeri arisigi igida ke kama anjigi no khube adi igida na grikate awsantati igida ngani tangarwa sugille mene akigre mejiga ke aywa igida ke dunya fi watakhunu no khubta awsanti ka hambagande anga sed ne himbe ada igo lipai kanunga tikahanga igo ngatini ina nkenu no khube ada hobu igo nchigenga ada hobu igo nchigenga anga sedne himbe yi ay li xanden katta xadi nanti ci sapi gume kena minnay sapi gume ngaro fitasil linte ngari ni akem masima nanti igida kiani agari no khube kende ni tasa nga kitendi hakka nga sapi nga akenda simma nanti ira hera kutuke gai inari na sapi njoy agari igida ke ngari sikibirambe agari junta ngara kam kende ni ka hangi kite igida kite kede ya usanta wuru karagollo hankendi igidara jakkitu
anga sen himbe igidaga kinyi ada pelu igidaga pelu aga itinin kinyi nyanga igida hobuga sigenga yamballa igida ile gangunde ni fi garan kasen namina yaran kase kira aken kada simananti igubane ke hasehene agari turke nantina hure mutu ina daga agaro no khubeta aya gendo igo nyaaki nyakatak igida ke tadangani kenni ka hangi igida ke kitendi atike yagaran kasa greme jigeke amminge tuba yagaran kasa tadangana atinyi manke anke nyahiti banna kebe an ngati tando kange ngare ni anna api ami akenche ba ngeri yere ko nganya hiti ba ati simmi harsa kenne adi kala mbugu menga ati yobo atindanto atin keda anke nyal li do me tahana kemene gitan na linkange anga tangarnan kange mpese ati ya intino kenga ngado kebe annan chima ya arentin pakle to hotanani yo atam pakle ngedi kange ngabe ngi kebe maka ando angara kamanne na lite yire yagara akaman lipa kagara hera kuta kamanga angara khirina naga sedi hong palle ngam pakle ngakende atinkiani agara simana tinkara makara aga kunni jambantonye angeti melu nanti yagara kebe gara khalsin kininge jaga kenya gare do anke nyagare ke minta harbana allan ko mushri gwanda hinnin kare khalsin kininga yomma to anga sede mo be anda anjambe ndeberi janka ka kungolle no kunda ga soron nambara na ni khalsunu legiya akani kiri akani ito seri mi duma kanu ngani serenta bakka khalai aga gana hese birambe serega da ya hu ngabiramba gana hera kuzo kagi sankundiri bakka no ngabo be serega ta bakka khalai atinkian atanto angiriga ampa daga salli kebe kandi har sangi bintu anga tangara gana salli jirege sallu watin kinyengira ngaran nallo atinkian atada ngani tambo angana tambo beren bigunga isa ganto ngigo kunu kemme anyana nga yenyani tambo toge guma kendi nganyani alla da ke wuyo gore nyangan kendanga anke ma hakle kita kendi manga nyada do ke greme jiga hoy kan khasan kusanta tada ngani atille ma tikenallai atikenallal nin to ngani bawrin kene khirsenyi ati khirsebe gami dudoro do ko embane anan cekatara anga sedne himbe ada yagarin kasem mankala cikka hampentanga kempalle ada yagarin kasem bogo hilloina kutuba kami kempalla bugu awarga na yagare ke memuru aga kamana yagare ke memuru agar yagaren ngari no khube yagaren ta dangani tira mura magata Allah tana duntenga hunkinia ati dangani ngamulla nan trindia manda angara sigi ke komi dinga ganke magayre aga ko alhala kundudi yagaren ta dangana tingan jabi ni khanna duntenga hunkinia hora hunni maga digan kannundi hara gananya ay gonu gananya kemparandanga no gananya hara gananya hora ko ke gamatimme wahinu gonu korosi bawri haramaremme ampora gonyi mimenan timma maga nan timme mimme anani arudina nyaga dobe no khalo goddina ke ganta dobe hora hulla wanyi nam maga qara wanyi hora ko ke matimme mara muslima ko korenda ma garenta dangani ati anya renginga alhala kebedi ke komo yudinga be haykaro ya garanta seke ati kota e gwadi ya garanta seke gari katiki agari ngiri kendini aywa sere daraja antinyaniya aywa akusan tarikati ya nanti danga nanti nyaga igwa ni maga nyaga ke baralu nguen chabu dangani igiri ya reke ngiri mo be foki ya reke nanti we barakiya aywa sore ya reke ni kumpandi soro benu dangana na bugi da kumpandi aywa bawri gorobone nyani na diganga gabe ko magaro ni imenga na ko nanti sange kebe ganyana no ngani sange kebe me agamado mna mengiri kemme anyana aywa yagare keti ita danga iti basinteni aywa kan kawanya na wakati kibar wakati kiko ari gemia kenni ni idi mo gonchurondi ni ranchurulondi na dakabanan timilungo lodwa nanchi hutandi honkam makengi ni digi timilungo ko dakabanan digi chikwa aywa na nidu timelungo ndisri kempalle ida kamboto yugo utu keme men kallega kebe ngondi ida kellu di maga ida gado yagare ke battenga ida ga mi garni do kikka kunduri o hay ka kebe sasa ato garo kandi birambe
wa kamana daga hom ka ke hore ngana nyi megira ka ke ngiri mobe atoga sen me himbe o santari wore ke ko moy guddin ka kamma wa ko moy ko santiraga ya gareke ari hera burunde beri kortonda na ngiri ya garen kaseke iri hera burunde beri o santa I hugusin di ka ke no dire wa soron killi katia pour que rega hesene katti soro ko mobe me soro ku gana ko honta dangini do soro ku naka ye iganati igra kebe mene nyanga nan tan ni dugu yere igana kaman ne honne taynati dugu yere ngarini wa kenni ni igemedi igo keke nari anari hera kutanga kalsunu benu gamma inan kalsunu mutu atiri yere sasa kundu iga ke hera bure no gondi sino sikira antabaka korosi ndano nyano kapar karancho homa ay megara aka atu mobe ati iga yagara ke kenki igira ke tadanga ati homi beza iri kunkeri iri yagara kasen keri wa kibe ga sapelo no soro ngairi ken keri ida igo ke mega keri yo atoka kenya isasa bo iwa trinde mi getiti kan agati homi khalsi kan ku benu gi mega yere ado iramuku est ce que hono ngani harsaba yagara ke titi kan gabendo khalsi hulle gabendo iramu gabenya yere ramanga sunu gaben ko ya tanya kan kuwa ke sunu benu ga kuno kuri kusufa kanyani yugonu ni dakabana nyiramu nga yugonu ni kanunga yugonu ni khalsinga ati tandaga na koya yagara keri ari su koya yagara keri su koya kange kedo hoyiki gwen chabu dangani nyagali bura nga igira inkarante ke amahi hamu oleke ara harana ho utu hilana kelli jibandi hilana ho gabe utu ana kelli jibandi ubani kuhunun no num pagati haraga horni to hunya no gondi kay inkarante ke se to awsalabe to ngama gobo hinu dan takentu izan ati kene khashinya imatu ga kenya na mobe ya harake kusanta ti gida dangane ati ke goni sube haike kundu awo anya honi ke akita gidan jambe nchage kati me kunkara an kenya harake sukita yonke mebe haike kundu kanyan kallen khade yo mena kewtu nan daga tike an kandi ke daga mo ko tenyani de ke daga mo ko tenyani anga hera be nyana ampa daga na demandano ya muru an chokon tanga soro benwa ina ran dema khanari kagana igana kani kinya kadong an dengiranga aywa igira bugu adaga soro yogonu muru gollinya ngana yonki sahanto yogonu muru nanti witu kana tukadi mona kinte ay agana ni serebe angana golli sasa kundu sine me haqqe alla ganta khalsibe kitana blibondi golle kedi wa kotabana kenna kusaken kidanga bawri aya kenna wagandenu nyai kangen do khalsugullu ndo iramu benu ga khobene menime hakkenga kunchu wanu ngani adaga soro muri asadaga soro ku kitana uchenda la honne maremme kempalla ado soro ku tamiri wa ili ku wuti honu ay sarati ngai gonu maga gonu henga ado soro kuri maremu igeri irinyi ke kadinga kundube atrentengeni kampo lake amunyi denyani atokor ari aro nogondi ama yagare ngeri ara khalisun kompo mpai ama khalisun nyinunga ati kitendi ya renkara ari ni yagare ke ado kangu kudo khalisi agara hera kutu ado sorobe nu gankawa ademana ida kangu kuro kalsu kullu kudo iramuku ida aywa igida ke geri ari ni yagare nda sudaga yo kabonnu to batendi iram dakabana ni gonu to battendi ado kangen do halso gollo gonu ka akem pakle nyedi gallina ku kesu su nyino nga kenya nyi jarana yo khama bono mareme kutuku binu ga togono ngani agar kengutu agar utu birambe ada digi kandi ada ken ko taw mu manchu nyama bugu sella ngado nyagale nyari akan ko wasoro kutu kana ku binu adi tuwa mareme ara wi mu manchu nya ko rekenkana nyagale ma ille nga kerene subhananga ille nga kerene akenga tini iwi holla khengu ni wajja terege ndeberni sellanga ranyi police nun tampille police militaire wasiki akanga lakenga kay go kallenga gollenga atara tampille militaire ni siki galakenga holla kenga abugo no khubeta imele iraraga ati korjom itada ngani ati gouverneur nya hajunnanga maremu idaraga ida tolongo gouverneur ma igaraga kinye gouverneur mbangenga kendi ni iramuku yogonu wa akenga gouverneur ngari gida ngari
atada ngani atiku yokunu kuiramu benu wa hanke maka kunanke la kubugu minne ati gouverneur ndanga tiwa murna maka ana duntenga hunkiniya nantanta honyaniya ani digan kannen kiniya sadiga sene gouverneur ntaranga na tindan digan kannen kinanga na duntenga hunkinanga hontanya nanga yo katongunya koninda de ati girara hinu ke joppa hinga joppe mokobe magarni kinye igaira muku kitana mokobe ara mo onchuko gouverneur kedangani yo ati yagaren kawuru intaka tu yagaren daga mokobe agira ko santati gouverneur kedangani ati ngere ho wutu nda sura warin sasan na sukinanga kanna hoto kimma nyimme ga kenkenya nan naga hanga aywa gouverneur ntara tan daga ho ganu ngana ada sunalli mare mu igidaga daga kenno kuwa anya buton tenga honne ho gano ara suutu ha ara hoto kono ngani tibawri aga nan yiga na kini tunkan go karanya nan taka hokinniya to kara honnu to kono ngani kempalle abi suri ira dema ibi gana kati gouverneur no khunga ile ga kinyo gouverneur khunga to ngo sobe aga sikka kebe ni gouverneur ma hokine kajar nyagar kebe to bangenga kenya hanya na khalle agar kini gouverneur ntada ngani atinga kebe konanda to min digan kannen kinanga anda gollu buren deberi bawre har to nyen har soro ko gona kenya nganga anken tafawani ko bugi sigenga yo ka kenchu di mo kosu ko ngere digan kannen kinanga ntafa wala ganji ke tubona na tara yo ka nabu debendi sasa debe kenna debe ke wara makenga he wakati ncindi citiran kannenga nanjongi ati gouverneur ngar kenki girada atara ngani atira mugu waywa nyana ka anware ati gira ko satoro ngina khunga buti no kubenu ga makano ngara ga kumutu anga sere himara kende be hawara igidara de bengara abugo halle heyano yogunu kanu ngana kundi gira ka jeketu giren halle nya gollenga kunda gira ka jeketu igiri gira jeketu mare mu kube ga maka purke ina kellege ira toron pillukutu aywa ike gira ken khibare mugu idaga igida ke sagata ira tirna da khibaro mo korida idi gida ke ira mullondi imme de be kere khadi aywa nan kipe na lawara masasai ken gida karagandi ke aywa ayletin khadi amiru ngati tiya wose ke yati tiya ya mawse ngere kenya kunan dan ke diga me magobo ngene intelligence na hotwa yo anke mtitangi ngere ngira no kukata me gani gawar in karanto nyoni inta hotu yo pour que na dankana kun kita har sa fokin na continue atingira tumundi kebe ga geni ga ati kencho mon pillu kutuntenya ni amiru nyimere soyengame wati ni kharreti jinga ona jimmini iro jilu ngari ni wamini igo ndame ati ke digame magobo atingira ke so men kutuntenya ni yo ka aga so me kiga kutore kebe iwarni kinyi atingira ke ho me nyamaka ho me nyake maga dunora kutie kere aga serenya munana ati kota gwana bugu aywa aga daga na homure aga kem mo di birambe ada sere go ngiri ada kadinka go ngiri ka kini kadinka ko muga tini etazi dinka go ka ke asige segante ne mekam agar ka ke ngiri korosinda no nga ka ke gallaxe nga ko muga tini gardien ari sigi ka ke karanga ara ka ke hay kem palati gardien ku dangani ati ke kunduo ken kawani ni meni imkan manke hone ke khomi ka ntungani go kani ke kai makan tungani go remme kani ke kai aywa korosinda no kuti gira dangani iti ke ka kundu lo an gonde angana ro ka ke no gonde ampa junga kebe anga ka ke kitana ati bawri serebe hogani ka ke tungani go lemme nya kani kake atanga daro kakeri annanya ganda nga kebe mulla anga ketana ati gira tumundi kebe denyi sobe kutuntenga agaro kake no gonde atoko kununya wadagana aywa kake no gonde ayahinga itumpugu pugabe nga homo gati sardingenu tenu nga no kokeri tenu kubenu gani dakka banan tinga aywa waralla kun dakka banan waralla kun nga no homo gati ni pisni lemu ati gidati ya imadum na kemme ngeri gallina tege e puis karommen yogonu wano ko kedi ado yirdonu yogonu wano ngani dakka banan traverse no kubenu ga jongini kitabu gumenda kake maankutu sire
ati kempalle ga sedne himbe iri wore igo kamma iri sere go ngeri aywa aya halla khunge muntenni aywa dakkabanan cinkangi ati birambe iya ringeri kengeri igo ke sinkenge asinke ke gemuntenni ne ay me noro sirenge ati gida ke ngeri igida da kunyi ati gida da ngani ti gida bismillah tandante ke meni korun meni khanda kinere igida ta da ngati keni koruntenni honti maga aywa ida khibare nyam guta igeri katte mi wa hokitana maga igidu khotondini ati igo ke geri gida da ken diga me mugu akusa suno hinnemma ara du hinnandi hinne be ken du hinnande ara du hinnandi nan chunoti igida gida al halake be ko akusi kitem futo katti gida ke ni gida droken daga na futo katti do gida droken ko saboke kemba terati gida ke ngani ati kam mogoni ike wa birene debendi agadi tigo ke gadi kemme ike me banna hore wa ke deben gondi soro yugo wa kitene deben gondi gati ni dulle ngi ati kella na nyana kammo ati ran ta seberni ken kammo ati go ke ngani ta gari kebe muru awakta ni kem khaire vraiment ahi ke da ari sunan du buru ngani keme ike maka kundiga khalsi nyana iga bremo ko srebedi kas ika palle matana wana wadde ben gondi honta kem maka dulle nyi nana kenga ati anda ke hidin sunan du buru ati gataw angere kebe muranga kitane magaire fokinna lalumo ati kem palle gon qari isronga nanti li hajuya ati gondanga ira honne masalanga agadi gida ke igira taranga ati ga mobe tim masalanga nan koti maga bawri igeto honti maga iga mobe imanetu et puis dulle ngiya mobe iranta hari gene iranta ko be sehennan koti maga del manke dulle ndo dakngiya ati tun igo me tun kan go lemmeke awusan ta khari soronga tillo illiti bidonu ndo igandu ngakrama illiti bidon ndo igandu ngakrama mara muslima ko korenda ma ati illiti bidon ndo igandu aywa ido bidon ndo igandu li aywa me ido bidon ndo igandu li me ido homere se fe inanya ko ido jinya hageri ko lemina ko ndi dingira no yogonwa lemunu ngananyi sangana sasa kundu wakati na lemunu ngade berni ina khomi lemina mbuchunu murunto aro yakana mbuchunu ina to honi sarenga aywa honi habenga aywa keni lemmenga anga nyini sunu mellembanu ko ari khay gasangana kununga ina honya habenga ina honya sarenga ina honya lemmenga aywa tellement que intini Allahu akbar lemina ko kedi kulemina mbuchunu ngaka mana ko hinu kundu sera pour que Allah masha Allah aywa ona dangro diga menga iga sangana ina honya habenga ina honya sarenga honya lemmenga aywa aganati dagin kuji misalan nan daga nan kitake wutu kununga tanda na ran kitake duro mako maga kunin nan jinya ni anda nari an gana kine yana raga na mini aywa uba annan kitake duro wutu nan tangiri suwa gunnende nan yako suwa nganyi menda an gana ran suwa ke dopa manyi mega sehena dopa hande ke bagandi aywa igo ke hakkan mana hinu kunya amaka kununye agana khari soro kuwa dan tiro jinnare ina nya ko yido jilli ji khantan igo ke kana duro bara ho duro ke de igira kana hujiro kati duro ke anaraga ti angana daga debedi angana debedi konchu nyiga tangolngolinya angana daga debe mu manchu gali debe lo rakenga ando sere suba gema ka kamanan tangolngoliya mare me alli anki nyanja tigiranga suwa tangolngolini angi lempale jatiranga anda ga golli muri khadi anda nyi debe nchu tangolngolini amare me duro ko to biton ci gana ti manyi mencha ga tangolngolini de har ho ga tangare bawranga ma tangolngolini kende be tunga nyugo agana nyanga terne mo ko menedi mara magana tandi dunya kana bawra anta tankoli ngoli ni kenga nanya guma be yanyi manda ken kinya duade ewa ati gira ke ara wari haklendi kuma vetri ke ugora kendon tonga hinu de berno kundu khawu yo gira kini ke duro nya ganani ikana ara aduro makrege ina amini ido duro mangana ri gande ina duro makira yiga ya halle gananya kebe isu ko manten na ha mara mo ati iri ikite iri kununga ho hunti kiten nanti jimbay igira kegari ikite kerberiya kununga na nya gaira jiran kollaga na mini migira ga tokoti ni khada ke ji yalla ni taga ima dom na ke jimi ati dulle ngiya
inari ida ido ho duru na inati ken hay ken selenci yenye wa ken nalenci yenye ken jagallen tollanye ken selenye lenye ken ci binte nye ken ho nyanyante nye igida ga kamane ikiteke tina jinni tini kitunyank iro homeri inari siginati jinya haketani ti hajingu jini kata ketengani ketenyanki ati igida ga ni kitekero duro ke ure ani kitunyanki anadu ta magarnya wa sampana nani asunu duro ke kempalle igira na tolongo igande ke awaka mana haku angana ngira antina hayi giniya me ho hontedi ati go ke me aka mani idema iwati mi vraiment gelalla nin taga igira ke yake kono nanti gelalla ni taga imame sere ngiri serebe ganta serento anga gemme kundu na basu kundu ke igande linge kundu ke jaganci jaga bintendo jaga nyanyantendo selim bintendo selim nyanyante wa nyere bintendo nyere nyanyante maremme ati to kundu nyi iro duru kuarini iro duru nganari khana duru kedaga igana mini nokobe matano igere nyago ho nantira igira kena dunya ho da dolo nyimmi amini magara to du ho indi nan to mana manan kannun kono karite on kontine igenga gelalla nin taga madum na ke ho linge me iga madum na ko ho linge me mini ke yimman ke me baga madum na ke me ngere serebe serengini na ke baga maremu ati to kundu nyei ito kundu nyei ille garunga migi dagar ni tini gondanga ati tungani go lemme ati nuari ando baraje ta daga na ati nuari ando baraje madum na jatigi ngiri aga hammo jatigi bega himne na mukenga ko hammo mangiri jatigi bega i megan kawa kebe yigana aganta yigene mukem palle madum na mengiri namaga vraiment khairu tanga kempen tanga yanna tunanti nyige mini mpogo ngam ko be lanta ho kape mare mun nanya kasunu duro ko ho na nyige duro ndikunno ati kempalle igo keti igida dangani ati migira ga to ine nen tarana ani de men tarama na kamba sokoto hungu tanan riwi kambon chokotini na nyiga hanga duro matuma gari diga meke hamu gella ganani khabinu ge kamani trenka ga diga muko hamu ko ngete yayi gene duro ndi kharawa signalement go kinngata ok comme ça gella garanya ga ma fami ga naila talam patam panchini bawri ngeti ho duro nyani masala ninge ganati Kaubakar rangana sasa kun Kaubakar ji go kinngare Kaubakar kiti duro lisingin kama nantin nganati jimpaike akiti duro ngadu jin garjiran ko lenta ba ngana kusa duro kera kununga na ataghla ke duro nyani na mini minga to on koren kanne magandini nani hoy mentan wona sakati nantina jimini yo jimmanu ko igandi manuko ira sunya kengal halade kempalle ego ke ko santa ti igida keda ngani atin mukelige hoke harsa igida tadanga ati aya wose ngam robe magatori no moso lanta ho kapake ngana hoke su amma daga nyimma hitanai ati kempalle ati daga ni tindaga gaton kawti lalle kungani tankali ge mununga ay ati ndi ranjo atroke ati ay angana ge fukana tankali ge mello igannen kamana ngandi yo hori kenkadi duro aywa igira kera kenka lipa khadi aduru make kempalle girati adangani ati ke gande me menta dunari igira kamani kituku taramao duro nga yo kakinga ke me kusanta hotal lanke ho igira dulle nyimme akosa hotal lanke ho igira dulle nyimme kempalle ka gume ke kusanta ti igira dangani ati eske igandu ku benu ngiri ogiri ni tikatanga ina kammo atindi kenya kuna kadangani wo nci kumenta le garnu nga harna nci hese mo gondi ay kamana ko ti igira maka parce que dulle parna yonken ko kempalle go ke ti igira dangani ati meni tongu meni nan kenyare igira tarangani ti gatirni no hoygo ti parfum ti milugo ko menu ha ma gaire ke usulan ti milugo ko menu ha ma kunno ti kuna kammo igo ke tarangati keni ke la dani hakat sukuna area aywa ti milingen nan lingi dangani ko kempalle igira ge ti go ke dangani ati vraiment o seki aywa anaki lenkini ya iwarni daga yo kay gida simme ku dinkanu kaga kamana tolinta gonti soronya kunno yalla ibre mo on kundu ay ba ma meni tanani akore ho habune
yo aken ko ngori giri ni kem mo de akadi sera bawra ari anga kom ngira ko mo banga soro ni tangolun kolin an kan tangolun ke hinere aken ko di isera kem palle igira keti go kedangani ati ngamulla nan trindi yo ka apere keta naran trindi kem palle ille din ti jimmata nay khari tara ken kamini ati ka gonyi go jati go ntawo seke ati ay kebane mini ati gira ke gir dunya ko ri kemmini apre gira ko santa grina du hutu ko tanu ngana mande gande ngay gonu ga deber ne ga du hutu igira ray ki tungu ka mundi ma haqqe ngure ga bakka parce que pawri des ador ke mbo de say go ngira hutu ko mare mu kon ko tanta sahara yaru tunga go sahara yaru kita sahara zaru ti ko wona duna zada ngati na masalan to kunno ati tata masalan ulingen ni atandi kiyamu ga makutumu Allah gana lisre kara ona masalan ona dangdo kutenga uroro ille kere aywa tanaka tendo uru naka tandinga igra menyi masalangenga aywa nanti birambe igonga giri agiri ikitungu tukamundi aywa maha ahekenga baka igo ke kusantati igida dangani atara kedi mini yagullo ko o wayge no danna giran nan takengu tukamundi ati igida ta danga ati ay magabutu atin kenan ko menye atanke nya hayke andi londan kande am pinninga lo en pallan kande anyille ni gandi mo be gallinga nyimeda andi mini mo be gallinga nda yo telman kinga hogu kenyan ciginga girinda do futu yo kanda ken do futu ndeni mama ndenye katan nangani anger ke sure hore be deberi yo gella gana nya gana diga ngayme mi gillaga tay peut-être ken min katto ambela ko yo nganda tunon tawaddi kan nganta deberni annam ba khoto ko agar ke diga me ko igo ke santa sui akhanne ngurginte ken pallati gida dangani atantawo ati ike yaga girke be debere ikundo atira wuci latenya serebe ganari bangenga iri keme isangana taka manga kyal haladi antino ko turunte ngana honde berne malebna bucinne yo atika kunchoro su ko humante hingal legrindi na kam gobe imaketi sebere na kam yo kanke nda ketolin ta ko su deber tankenga nan nene na hilu su debere ka kenchu dime amma butu amma nyogote madum nan kamengre yo vraiment maganu nanti hinu kuna nyakundu yo khanka ni sereay awani ni andam bakhle ngadome ke balle sore go ganni diga munga segene me kama ube hinina deberi ewa ngando kebe na kanna kusa kende beranga yo kha anga ke seberin ta usabunda bawru seberi entireni ngamur namaga annayam pimmaga bawri nga sanga tanga mogobe ntaka wasanga na tanga haklante nyinanga yoga ngamur namaga anna mbegem patalle mago anna nyanginda kapalle ma bawra hakum menu asren sren karan kempallati la ngane cido igandi sobe ndo jisobu nalli mare mo iro jisobu ndo igandi sobolli ati gidanyi du kerni gande ma kempalle sugano ngari dakabana ato yarulli sugana jari hara kallungulli wakamana nchugi itorokuri ido yige ngame ido minne ngame ati kempalle igo ke anyagaliti igida isiringani adara ko yigida adara ko iyari wali sa'anwa adara ko iyari mo kempalle ari gida khanu mo sire aywa ada place nyangi gida dangani nonga agida ke wa kamano ngani tampille shine igida kiri kenyanya igo ke bangenga ati kempalle igida ke ado igo ke game kamano igida khanya ko banna do igo ke batenga bawri igo kera ho nyanga danga iket filladra tampille shine ndangi empalle igo ke me arifati kagume ke rifati na igida ke to abangeke mara muslima ko krenda ma ujune urondo urubane khisanga aywa ona sigire alla gana hanu tatana onari honne ko akutende talla tunkawo aro tenke sire assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na kunyi tislama wa kunyi denga.
ujuna wurondo wuru bane kisanga ogada warano kubei kenya tanakati ndo wuru nakatandin kota ogati bakh daga kamana igira bane ke gama honko aywa agati igira ke atogo ke banga tampile shinenga tampile shine gatimme igo ke bega ni tolinta hono te na nyige kahundi aruna mine kahundi agada tunan ci gonni sere munyin tenye agalegeri igon tinton duni doa na golli mo sere di may gunganya na bannanga kengeni gida ke ata tono ngani tampile shine aywa ma kagume ke garni bono kagume ke gari bono mare muslima ko na ma aywa na bo khore ke be nyama ka aywa genyi na ku ke be imman ka khore be garo ngani idde be nyimman ka khore ijamana nyimman ka khore akem kusanta akal sunu kusu uraga ara akal sunu kusuraga aywa ho ga ka kede ara ka ke sure ki pere komi gatin na confisque agri kende beri aywa igida ki hani ka ke no gondi akem mukumanya yino khada tambile sine nyano keta adi kadun ko ngade mi gelli iga kamana soro lagata igida ke akenda hera kutu awudu aywa kempalle abba kempalle ko deben nogondi akenga wuru kita na mugu deben nogondi sore gono buguda battenga ko mogati bandi no ko heana khennano aywa aga kenda jeketu parce que ade tu aga ni brene no ko kebe ada ga ni bre mo ko kebe de no ngani kenda jeketu mi ga kinyele dingira egoyi aywa ibuwa ada khure ni kimni ke bawru kilima sakano nyani aywa iwa yangan katana iri gida kere kana yangan kata nanti ho ga maka gelli ho ga maka ani yonkin kisi ani khalsunun kini kempali wakerni igida ke awunu ati dangani nanti ho honti ke maka e pe inta ho metu khalsan khibare di ita dangani anke ni dingira kebe khalso hore nyani no har selebe ganan kingiri ati dangane ayi hinun takununga ikiri miawutu igere simma mo be nyi kem mo wadi khaydi miawutu sasa inte ti gargara no be inta kalsinti maga yo kem balla ta dangani ngamur nam ganna dur ko tan nam ngin keri yo andi laga deza nya nganki tendi deza kebe galli nganda kende beri khase ko ni tinkira mare me igo ke sonnon kan teke ako santa ika hambagandi baka ina kanenga ka hakibe alungo yemma katanga nanya na njogo men kanelli patawa kanen kutunu bake na nyaguna guda bake le ka hakelu yemma e waka ataru ka haketolongi igidake nyasimana nanta hiso pina dubane yo ka ako santi gida so mon peton pilla kutu aso mon pete ku hilli ara kunya kutu bake ara togi kan nogondi ara degi kandi amarante nga magi ka ke nogondi ko meketa aywa ida so meke jara o so meke ga sana ka kutunte nyani ati go ke gana bugi kan nogondi nan daga ihajununga sada garimi ka gumeke yakke akenga igida ke muruno igo ke yakke ni igida muruno igida so mo kutunte ka muruno yo ka igida ke nta dungene kenga bawri igida ke anyi yaguno allah anta dungene hakatsu awadi berni maga torna ga khatan ngalli gidake kay gidake anta dungene kotai ato kununya igidake aywa ibilisa da kita aywa adunge ya garenda aga dunge ya garenda iga kendi no kubeta igon kusantaru wari kama igon gira wari kama atada ngani anke ni sodo burenye anke nyani ke angarni jukuri nyakende juku kebe ngama titi nyakende mare me ndan binna nganda nchomo mbane akutu anke nyahay ke kundanda ke nchomo kutu ndangan titi anya nyaare ko sin ke yakenye yo khanga daga na la amino khutana angana la gamni no khusu ngagar ni kebe nyanga ado kebe gadom anga kono mare me ati go ko santi gidaraga adi gida tapi ana ga khuto nanya senenga adi gida tapi nanya senenga ay kanu ho horanta ga nyana ikata katti yarenga kita mare mu adi gida utu nyogomenga ada daga maga kene no koy go giden kamari gida ke sebnonga
ari gida ke sedinonga karano igonu genyi dangini iri gida ke ni sakano ngani ikunyi gida ketu nanti ke gidani iri gida ketu ira iganden kine na minindi ira hare ngarakati ke igir khibarin mugu khadi ile bakana ligem ni gida ke yere ira tirni khibaru ngara khibarun chu mugon konida ida ka mugon tallondi de ben nondi maremme nan kipe na lawara masasa akunu mugondi nan kipe na lawara masasa mo angutara akhinu kusu khibaran ko sasa akadu ta akhinu kutumi su khibaran ka ta sasa ati nke ga be gani nke be ndiga me gebe ga hiti intelligent gani nga anyi mena hay gelin kido soro ngira no kukambana ndin tabana yo kemo gani komi gelli masara nga jopar nga gella ka kile gedi agada simananti angutu jifu ke ga hake kono nanti khibar ke ga nyiki jondi aywa nanti baghdad ko fandana ke aywa khibar ko wanya mo ba hinjo ngadu nga haka tiri serenyi siki aywa igara tunga bigo ngeti ndaga hare nguti lelli ndaga ikelsi mai haya daga na invita so igara ga duni di jampi ngawa kalla aywa anto haka mana daga mike suko wala kempalla haka sigi aka mayre sasa ati bon kera be hageni linga hen ku daga men suko kada hamu gelli to ngeni kebe aro to ngi hiti kebe yon kera ken jom an jom mena gaire yon kenu nam maga sage katinka ke na nyumman kibaran di ku khibar no benu gadange izan khagna to daga izan gida no kutumi khibare nga ira wanya kamina maga parce que nda ko nanti gida no tumi maga mi gal hala no benanga makentu ira wanya kamina maga bawrin kedin tabana maremu amirul mu'minin ngar kem wal muntasir billah ta soinan choy kem palle atada ngani ati tongu nangara ko mo bere anke dan tanche henni megebe heti hede anke beti sahana imnei kurana anke nan ko waxili mena tu kurana ni ati khibar khoten tam ma ampi yunchu ne angara ko mo bandi ga mamma ko yo ati kha angirin otor ku bindua anke kene anke ntasene kurana nyana anke gelli wakati nu meni me bala ke gana wolle ke wolle haro gana tanci ndiya antasiki anke kata anke tonyen kurana yo kha ngakebe konanda a partir de sasa ling sasa dange mpalle debe ke me to goda mene debe ke me awara anga debe bitana du taga ta kono khake debe atikem palle go kedi khata baki debe nondi ke ngani bagdadia bangeke ati to kunni ne ga terne ida dingira nun ci wara mede ido kenya lange ga be izan igani dingira kebe imman kebe geni no ngagri khata gari bako diga meke no sasa nan ci ke diga men nangobo mi gari ne akallemu nan ta kara igra kallemu birambe isage kati debenga ewa iga sage kati debenga ido ke irion to ke deben no nyane de iro ko tabane ke ko santa gemu komi igare do be ke no gondi ira bolle joppa iro ke tabane kundu ko santa gemu o ida ga gemu ida i golli surun ci nyanga ati ke golli sur ko halle genjinga ani kala ina kerne ike golli sur ko halle anya kerne parce que amutu ko kira ko nanti masala ngana ko nanti ige tandaga serena daga ko fenda na muri ndangani ide gantenga ko fenda na muru e waro keri itaro serelli serebe ganta sene kengeni ko fenda na karo serelli serebe ganta sene izan ko fenda na ke anda jikatu ma take garno khose izan kenga de bera kati ko fenda nan ta honar ko fenda na ke girmeni gira ngana ke tiwa daga na masala ngeke masala bane haga girdo kenye wala bada di oketi komi amutu ira igunne ntirndi igunne di khallen ko nan duguta gunne nga duguti khallen ko no yaga ko fenda na ke gatin na haga sage haga gidi mo gon chuku maka duguta diga mu kuso sasa kundu ayille tini gadi komi mido ke lemine garni megge mallem ma kay ke gel suro ke be nyanga danga ikira ken chure halle genci nya kerni yo khakhim baranga ta ko simbane amutu ke suni tare goy aywa ati khabaru nyakumba kempalle sini tungan go khore ke be geni sika jomme na gere ho tirni nanti ho ni mo gonunko mesili hinda na ke be gere hinjopa ati birambe ogeri bagdad ko fenda na ke qisam mugu ogera tunanti
janka ani debenju me sefanan qorenga yo nanti igo ke kebe atanga kuse anya sababu ya mehra agara tan kuso idaraga ida husinde ida ta ko akaranga way gene wa minne ay heke ga deberi pasangu tigra agara shini tunga nyugo kugar soro kutirnde turunga kinyi bagdadu ko fenna mesilina nake agatina raga akaga ti inchi gini mogonko amto anda ko nanti ikenyi sirai yalanga nyalingi dangani wa adirin tenga ya kakerin tenga gel nyaran ko way gani giliddu dingira kebe amto ke hi ha ganya nonye wala aha khibara ke ko bati hinga deberi ko santa bagdadi ko fenna na kiraga na ampit na kellaga na warano ngana bawriti ke megiri khibarin mo ko mo be kenta sir jamadi ida warano ngani itilemne ida kellaga na siti nan tilemne kida ngani aken nan tagu ini continue invitation ko fenda na ke hagri kenko ati continue invitation iri jinu mini ni gandun deberi aywa kemballe iga grino ngani iri kandi iri ni iyakeke aywa anta formua bati da ngani ti ini mo gonchiro ndi mbugu indaga suarenga concerne khunu kuri menu indagi tanu mbugu meri yo ibugu gelu sobanga ida nyaga hore ngobo ida nyaga hore ke daga ikandi bawri ida ge mukillendi aywa iga daga keta ida nyaga ndeberi aywa iya kenna logo mankinei akusanta igande keiga agara igande keiga aywa anya sababu wa khusakara mema utahanne makakwa boken tabura yake kala uti daga sidi jifu mbang docteur njugo jifu mbange ken kala utu waraga sidi itagalle islami go bange ken kala utu wadi adaga sidi wa killen nogondi wa ma hingar ni nyakundu sini tunganyu horenti ati keni kafi khore yo ati ke golle kundu est-ce que khagiti bagdadi ko fenana kebe me khagra siti awano ngani bakhara daga utuba idaga maremu idaga bagdadi ko fenana ke khiridari ati khalu bagdadi ko fenana ke ganari khagire khibare kebe ko kundu sasanke lihinda na ke angire khibare ko kana nyatungwa parce keigo galalla no taga uma keigo masalamemo anke nukurun de nyanke nchehne kundwa yo ay megana sigay nan ti to nyana ngir kebe ko tinga gasu walla duban enta ko nyana kay mara ma ti khorti daga bagdad ko finna na ke khiridare ida ageri me bad bateberi asuga to ngella asuga to han asugeri ngiri ito wa hayna ken bagdad ko finna na mara mu ari empalle ken ni sere khore nyani janka wiin khoro khirsi khore nyani tawi ndangi tandume mew tankebe sine ay intention khura asin kay intention khura da ya khanyun to sukhura kabuklu nga trompilla matuma kha krosin den de berni ganni nga soro menu yugo no ngani hara nyu ma hatambe nira khirsu nyani me angay gono ngalla manjare nyani toronu nga yugo no ngani kanga nyimmi ani toronu nga alhamdulillah dina ke fahame jabuda sergabe maga anga abote ngalla yugo no torunga on turo kubenu gi khallende be to ya ban khora ko kede kun khallenga mana tananu ni maga ila dan kibarun kamma kange nyanyiro ni makhal sugulle ma manjare wakego khalle bukulu ni hilya aqatronde makenga wonati sumandi no hilwa atronde tan wonne gille nyani kaga ne go ke mingaranga tunanti keni dundare nyi gelli shini tunganyu go ngaranga rino ko bati ati kurana ati o mulla anno masalan wonde honne an kibarundi askuran kibarun nyamugo o mangere ay me kusantati nan to ga wakati kebe da tunganyu wa kunga serebe maka ati saringar no masalan ngende hilare ngaka tirni do ke kretiye go be hasiki kundo ke kibaran na kammo ke yahudi be ha ke kibaran na kammo ke islami be ha ke kibaran na kammo igungar nyange kebe mi hay sakka kundo ke kibaran na ke ahure ke ga sakka kana ka kundo meni ka kibaran ni ke meni kan sababu khasu ke sugar menyere wa meni do meni nanya kempalle tunganyu gontara ngana ati pourquoi nga kenchu tirndi ati parce que ina mulla ina kesu turundia pour que tunganyu gonna to nanti ken sere nye idiga mema gobo wa inta sehene hodi kebe agantira killedi bawdu sere kuga isimana mo nanti ke diga men gere nyani de ilaga gere nyani ke ikro kenan lato yoka
iganta ka wasene ho wori inta sene kende awsi khannen ka tutu sigo yugo tiken chugu ta no ngani la ken chugu ta so keya kembere shini tunga nyugo ke tidanga ti khibare be gari yugo nger nyanga ke kitatina ma gon konada mare mu wan nasara ndi khallenko yahudi andi khallenko mislihina andi khallenko islami gon kadi khallenko isugari mo gon ko birambe bagdad ko fenna nan cigin denga iko seka ari shinkallaga ari menjiminde ari menyonko atin kuna talla keni fiyayi akafin tengene ha keni kaba ko nyede yo ati dangani eske la tintono hureke banna hureke hay aya Allah ku kunni hay kasanke kibe khagar raka makana buge ya ku kwanna hay ita ndaga kata bismillah kana hay mare ma kenger no ko be sa kusanta qurhi nyenye de na ka kigira mun buga ya hunga aya renga sogu igunger nyange ke hurenya renga mabane soyenga geti pal soyenga ro soyenga me kata manjo ko nyende awasoyini khanen ngurunte ana soyi ana kulunkuli kati doke ana brige kati doke soron cho akabana hay anda hurengeri bane tan na so soyi kundu après ko santi khanne to ati kalle sugada ti sababu wi ati ka ke gunger nyange da ke kalle karamo ke ani sababu nun sababu no atankawa kira ke karamo anje allo kitabu nun no anje allo kitabu nun no kempalle shiri tunga nyugonta dangani ati tukurana yuko kibis digame gama gobo parce que ken chaga iso ay ha xelti du jogandi digamu nye kitabena ti meni sababu ni anga sui anga fikiri kabako nyega akono dangani kembere nga konkona tunka nyugo sahara yaru kita aya ke sahara zad ati khone duna zad danga ina masala ngen cigindere alla gana gesre kara ina continue do masala ngen uroro ille kere tunga nyugo nyankana ngiri golli danga da masala ngen mute urongaro kenya tanaka tedo uru kragande tunga nyugo ngeti bagdad ko fenna na ngane tana asababu ngori da kega kitero kebe aga sui ada ga tikin kabak ngoro kabak hibe ana ken ko ni da bagdad ko fenna nanti ati tunga nyugo atin kuna to fonga kebe gera kenne ma hore nyangan kendanga anga tunga nyugo kenne mandi awre tunga nyugo ni ne mai ko nkuna to fong pakkenga kengene allah be ger ke tunga nyugo kinanga nanti khara ke gunger nyanga ke ba hay sakka kundu ke gunger nyanga de haga ta karande ta makara ki yonki ngade mara muslima ko ndamma ojina uron kisan no urubana ona sigere alla gana kharu ko tatana ba masala ku tende aro ken ke sire assalamu alaikum wa rahmatullah